All Tripura society bai tini strike ta khojakmani he kiba strike khaijakmani abo hairokno tino tini ompi adi block ni bisingo tini Tripura sarok grokni bisingti strike khaijakmani roadblock khaijakmani office kachari he kiba tini habanok rok abo hairokno tini bondo khaidi hinei khaini tongni Tripura sal lukorok tini illegal migrant Bangladeshi abo hairokno rukhainani bagai detention camp khainani bagai sanmung sanlaino rok tini all Tripura strike khaimani nukjaka mangpliwo tini obono OMPRD block ni bisingo tini OMPRD block ni habanok phiokjak hini khanawi Tripura society ni bisingti tini mahakeno mania onglai brok OMPRD block phai tini tala relaimani mangplika sathaka taibo OMPRD block ni bisingtino naikoljak agriculture tei IS office tini mo jagarogobo tini mahakeno mania khailei tonglai marokno khanawi tini brok ni hawanogo thangai tala relaimani tini ompi Tripura lukurokni bisingti thangthangai tini tala rimani nukjaka mangpliwa tini o kokrokno sawi khnarika khorokcha Tripura teiphang debras jongmatia bini bisingtino OMPRD block ni all Tripura strike no teiphang khai haikeba naikol jagai tini o strike no naikol jagai tongmani jorawa bini khunjorogo sokwaimani yakolono brok tini OMPRD block ni habanogo phai talari mani kokthai ko thmarokno tui bo sawi khnarika kok thungthunai kok thumthunai rokni bisingtui সারা ত্রিপুরাওনো 24 ঘন্টা বন তা ফকজাখা হানি বাঙ্গই ও বন সাপোর্ট খলাইই অ তেলেমরা অমরপুর লামা ও চিনি অম্পি নগরনি বিসিং খবজাক শেষবাও বাইনা जों তাবো লামা কা সলাইখা ও যে তাবো চিনি Tripura civil society কোনো রাজনৈতিক দলিয়া जों কোনো রাজনৈতিক ফ্ল্যাগ বেকरै জাতীয় ফ্ল্যাগ ন তৈবই जों যে বঞ্চিত খাইজাক তমনি Tripura সরকার কেন্দ্র সরকার जोंनो যে চিনি Tripura সানা বঞ্চিত খাইতংমানি যে 8 দফা দাবি ও 8 দফা দাবি ন जों দাইতিনে মানাनै বাগै जों তিনি লাহার কা সলাইবো আর অম্পি নি খবজাক শেষवा नि बिसिंग जोंथ' साइमांखा अरजे नरकनि लाहार कासमानि अबन स्ट्राइक नतुय इलिगेल माइग्रेन नतुय फियाबा तिनि अबनो साजागै तंखा बिसिंबा सांतै ओमपि आमचायो खरकजा बांलादेशी चकचक आजगै तंमानि ताबुकबो मुंसाबु या प्रिसे जायगा महाय लाहार कासुले ताम बबाहाय खाइजाकनाय हिनि अबाहाय रक गाजाय तंमानि तिनि ओ ओमपि ओ बांलादेशी तंमानि अबति रकनो तिले नों ताम कक सानामसु का नों सुमाने कक बेलायनो बको काहामनो बा वान सजनाय कावनो जे जों सारा त्रिपुराव इलिगेल माइग्रेशन होनै जों दाबि खाइलै दङ कक सालाय दङ इलिगेल माइग्रेशन पुश बेक मा खाइनाय किन्तु अर अब किछु समय आगेवनो कयेकदिन आगेवनो चिनि अम्पि नगर काइसा बोरै फाइबै हस्पिटाल फाइबै ब बसा आचारै दंफायखा के अम हाकेनो चिनि अम्पि नगरनि बिसिंग जे अरनि जे त्रिपुरा सा तनैराव जे एनजिओ फांखा राजनैतिक दल फांखा बरनो बेसि एक्शन खाइमानोया बने बाङै आं बहायनो बेलायनो बखा खामजाक देहनाय लोमजाक देहनाय अम हाय अवस्था के जों ताबो सिविल सोसाइटिनि माध्यमे जों अम हायके जों लामा का सलायके जों एकता नांगो एकता जों जदि तंगमा खांखेलाय बसकांरागो ताबो जेमन एंथांखा बसकांरागो आबने बाङै जों अब बेलायनो जों नाय कानि खाइबै बने बाङै प्रशासन थानायाव रनाय पुलिस थानायाव रनाय आर तेसफ्रा नों साखा जे ताबोबो अर जागावनो तंख अमायके कक सामाने न आं अर सानो थाङो जों ताबक जे तिनि अर लामा का सलायमानि बरक बाखेनो तेइसा मिटिं खलाइबै जे ताबक अम्पि नगर अब बसा आचाइर फाइनाय जे वानसा बोरै बने बाङै जों तामो सामं तांखे जानाय हनै जों वानसा लाइबै ते कुसुरनि अब परामर्श नावै जों जाखफानो ते 10-15 दिननि बिसिङावनो जों सामं तांनाय निनसिनिमु आनि बुमंखे देवराज जमातिया अर अब TYPC अम्पि ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट अम्पि आरदि ब्लक नियर जों खाइना फाइनली बरो आनन्द बे सामं तां तंलायखा ताम साखा DM नि अर्डर होनै किन्तु सिनि बे अर्डर तंगो जे त्रिपुरा जे सिविल सोसाइटी नि पक्ष থেকে सिनि बाने अर्डर तंगो जे अफिस आदाলত काइसा पानो खोलामा तंगिया
जों नन पलिटिकल पार्टी जोंनि अर्डारनि मथे जों सामोन खायनाय जों बिडिअ साहेबनो साबायखा जोंनि जे सामोन बेरजामानि मथे जों मा खायनाय ओंखाय बाबो जोंनि कक मानेखा बताबो अफिस बन्द खायखा ताबो अफिस बन्द खालायखा जों ताबो अम्पि आरडि ब्लक खायसेया अर अम्पि प्रशासनिक ब्लकनि बिसिंग যত যে অফিস দমনি আর জায়গাবো जों थांगै आमाकेनो बन्द खायरनाय जतननो हामबाय टिप्रासा आयोग लक्थों टिप्रासा आयोग लक्थों टिप्रासा आयोग लक्थों हामबाय ओइ बारनो साखा जे बन्द ताबो नमा खायनाय बराबो मानायखा बन्द खालायखा बराबो बायनो थांताबो बासालायजा बराबो बन्द खालायमाने बांगै हामबाय चिनि बन्द बर माने हामबाय